জগতরে পাইবুনি জগতরে পাইবুনি এমিতি ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾತ ಬಂದು ತೆಕ್ಕಿದೆ प्रभु जगन्नाथ ए गरीब को दुख दूर कर प्रभु केते आ दुख देव ना नियंतु ए फुल कदली ये कि भक्त तो आज कहीं आसुना आज जदि गोटे भक्त आसते गोटे भल गीत गोटे गाइने गोटे महाप्रभु को गोटे कदली मिलला पैसा चोली गली कि छोट टंकाटिया कि गोटे देगले बोधे बेताला कि गोटे दे आज जा गोटे कदली छठ पूजा आगे हो जाऊ देखिए कौन कौड़े मिलूँ देखिया आज तो कहीं भक्त महाप्रभु को देखिए आसीना देखिए जा महाप्रभु दोया जा मिलकी জগতরে পাইবুনি আজ্ঞাতা লিখিছি কপালা লিখন জগতরে পাইবুনি এমিতি ঠাকুর लो बुढ़ी माँ लो ये पैसा चलुनी लो ना लो पैसा चलुनी नहीं जा लो पैसा चलुनी महाप्रभु को दौचु आ मत कहीं दौनु जय जगन्नाथ नाना फुल तो मिलानी नोड़ा आनी बाड़े दिंतु नियो तम नड़िया नाना आटे चंदन फंदन मारंतु जय जगन्नाथ स्वाग घुंगड़ी मार टंका छाड़ी ना प्रभु क्षमा करिए नड़िया फल दे कौन रे अरे बेलार पैसा पत्र नहीं साला धुनिया साइकिल चोर नहीं लगी रे हाँ साला नहीं जाइए वो জগতরে পাইবুনি এমিতি ঠাকুর
যাও নিশান নানা বলি যাও বুঝি নিশান নানা সব দেখতে হবে হ্যাঁ চলো 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 ତମ ନାଁ କଣ ଘର କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ହଉ ତ ଚୋରି ଏଇ ସାଇକେଲ ବୁଝା ହବ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଛି ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୋର ଧରା ହେବ ହେଲା ତମ ନାଁ କଣ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ତମ ଘର ବାଲିବାନା ସେଇ ସ୍କୁଲ ପଛ ପଟେ ତ ହଉ ସବୁ ଚୋର ଧରା ହବ ଛୁଟା ତୋର ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଥିଲି ମନ୍ଦିରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାଗୁଆ ବାଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନେଇ ଯାଇଛି ନଡିଆ ପାଳେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇଦେ ତତେ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ତୋର ଯାଇଛି ମୋର 70 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ରଖି ଆଜି 70 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଭାରି ଉଡେ ନେଇଗଲା ତୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତ କଥା ବୁଝା ହବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଯିବା ମିଟୁକୁ ନେଇକି ଯିବା ସବୁ ବୁଝା ହବ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ସବୁ ବୁଝା ହବ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ନନାକୁ ମନ୍ଦିର ନନା ଗୁଡା କି ନେଇଯିବ ଚାଲ ନନା ଚୋରି ହବାର ଘଟଣା ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଛି ମିଟୁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ চলো 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 না ମୁଁ ଏବେ ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲି ମାଲାମାଲ ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପଇସା ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା ଏଇ ସେଇ ଚୋର ପଇସା ପତ୍ର ତମେ ଚୋରି କରୁଛ ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ନନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ କାହିଁ ଚୋରି କରିବି ସବୁ ଏଇ ମିଶୁଆଇ କହିବି ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁ କହିବ ଏଇ ମିଟୁ ମିଟୁ ଚୋର କିଏ ଏଇ ସେ ଚୋର ଆରେ ମୁଁ ନୁହଁ ଏଇ ମାଡ ମାରୋ